अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नए दोस्त के साथ आपके सामने कुछ नई गुफ्तगू करते हैं ताकि कुछ अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। आइए अपने इस दोस्त के साथ तारुफ़ करते हैं और कुछ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल खान है। आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जंग से है। झंग से है जी। आप यूके में कब आए? मैं यूके में लास्ट मंथ आया हूँ 3 मई को। 3 मई 2012 को। जी, 2012 को। आपका यूके में आने का मकसद क्या है? बेसिकली हर स्टूडेंट की तरह मेरा यहाँ पे आने का मकसद पैसे कमाना ही है। पैसे कमाना ही है। बिल्कुल। पाकिस्तान में जब आपने यहाँ पर एडमिशन करवाया, ये प्रोसेस खुद से किया या किसी एजेंट के थ्रू किया? नहीं, तकरीबन ये प्रोसेस मैंने खुद से किया, पर हाँ, मैंने अपनी फ़ाइल एक एजेंट से बनवाई थी जो कि मैंने फेडेक्स के ऑफिस में जमा करवाई थी। तो जब यहाँ पहुँचे आपने अपना कॉलेज देखा, क्या उसी मेयार का पाया या क्या डिफरेंस देखा? नहीं जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क था वहाँ में और यहाँ में। जो सुना था, जो देखा था, वो वाला कॉलेज तो नहीं था। ये तो बस कबाड़ ही था। क्या मतलब है आपका कबाड़ से? मतलब ये कि जो एक्सपेक्ट किया था इस कॉलेज के बारे में कि ऐसा बिल्डिंग होगा, ऐसा सब कुछ होगा उसमें, स्टडी या कुछ, वैसा कुछ भी नहीं पाया। बस एक फॉर्मेलिटी है कि आप आओ, आप साइन इन करो, साइन आउट करो और अपनी हाज़िरी लगवाओ और अपना यहाँ रहने का एक यूँ समझ लीजिए कि एक पास ले लो आप। एक इंटरनेशनल कॉलेज है। कितने स्टूडेंट होंगे आपकी क्लास में? मेरी क्लास में तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 5-7 लड़कियां हैं और बाकी लड़के। कितने डेली आते हैं? तकरीबन 3-4 तो आ ही जाते हैं जी, जो फारिग होते हैं जॉब से। पाकिस्तान से जब आप आए तो कितनी रकम खर्च की? तकरीबन जी मैंने 8 लाख रुपए खर्च किए। तो वो सारा इंतज़ाम आपने वालदैन की तामन से किया या कैसे किया? नहीं जी, मैंने दोस्तों से मांग के किए, क्योंकि वालदैन से मेरा झगड़ा था, सो इसलिए। तो क्या वो दो सब पैसे आप कैसे लुटाएंगे जब वालदैन को आप कह रहे हैं कि उनके साथ मेरी बनती नहीं है? दोस्तों से आपने पैसे लिए, वो कब तक लुटाएंगे, कैसे लुटाएंगे? देखें जी, अभी आया हूँ, जॉब तलाश कर रहा हूँ। देखें, जो ही जॉब मिलती है, जिस तरह सेविंग होगी, इस तरह थोड़े थोड़े लौटा सकूँगा। लंदन में आप आए, अच्छाई क्या लगी, यहाँ पर बुराई क्या लगी? जी, मुझे 1 महीना हो गया लंदन में आया, मैंने अभी तक कोई अच्छाई नहीं देखी। बाकी आप समझ लें कितनी बुराई हो सकती है। शादी कब करना चाहेंगे? शादी मैं तब करूँगा जब यहाँ से जान छूटेगी, घर जाऊँगा, कुछ पैसे होंगे, कुछ अच्छा स्टेटस होगा, तभी शादी करूँगा। जॉब मिली या नहीं? जॉब अभी तक तो नहीं मिली जी। आपने तलाश की? मैंने बहुत तलाश की जी। क्या और तरीका इख्तियार किया आपने तलाश करने का? मैंने काफ़ी जो जानने वाले कुछ थे, कुछ स्टूडेंट दोस्त थे मेरे यहाँ पे, क्लास फेलोज़, उनको भी फोर्स किया, यार कहीं जॉब लगवा दो कुछ। एक तो रिलेटिव्स रहते थे यहाँ पे, उनकी भी मिन्नत समाजत की, पर कुछ खास असर नहीं हुआ। क्या रिस्पांस क्या मिलता आपको? देखें जी, यहाँ पे पढ़ाई की तो वैल्यू है नहीं। हम लोगों ने तो यहाँ पे एज अ लेबर ही जॉब करनी है और तकरीबन हम इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे कि कोई जगह ही नहीं देता। नहीं, आप पाकिस्तान से जब आए तो आपके दोस्तों ने बड़े आपको सब्ज़बाग दिखाए होंगे कि आप आएँ, कोई मसला नहीं, तो क्या वो तामुन करते हैं? नहीं जी, वो बिल्कुल कोई तावन नहीं करते, वो फ़ोन भी नहीं उठाते, तावन तो बहुत दूर की बात। यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? यहाँ के लोग घटिया तरीन लोग हैं जी इस दुनिया के। किस सेंस में कहना चाहते हैं? लोग तो हर जगह अच्छे भरे होते हैं। नहीं, ये इस सेंस में है कि ना इन लोगों में किसी किस्म की कोई हमदर्दी है, ना ही इन लोगों में कोई सब्र है, ना ये अगले की फीलिंग्स को समझते हैं। बस ये मेरी नज़र में बकवास तरीन लोग हैं इस दुनिया के। वजह क्या है? कोई वजह आपने? वजह ये कि ये किसी की कदर ही नहीं करते, ना कोई किसी की बात समझते हैं। आपकी वो कदर कैसे करें? आप पाकिस्तान से आए, आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपकी कदर कैसे करें? या तो आपके पास ऐसा फ़न हो, इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ हो, तो आपकी कदर हो। मीन्स क्या ऐसी वजह है कि वो कदर नहीं करते? देखें जी, वजूहात काफ़ी सारी हैं, पर आप ये देखें कि एक इंसान के साथ ये किसी किस्म की कोई हमदर्दी ही नहीं रखते। उनके पास 2-2 वीक की ट्रेनिंग ले लेते हैं, 3-3 वीक की ट्रेनिंग ले लेते हैं। अब यहीं पे मैं एक नॉर्बरी में डैलस चिकन शॉप पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ,
تو دیکھیں جی پچھلے 1 مہینے سے وہ مجھ سے برتن منجوا رہے ہیں پر انہوں نے کوئی جاب نہیں دی. اب دیکھ لیں آپ یہاں کے لوگوں کا کیا رویہ ہے یا کیا کیسے لوگ ہیں. یہ صرف ہماری مجبوری سے فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. انہیں پتہ ہے یہ جہاں بھی جائیں گے جھک مارتے ہوئے انہوں نے واپس آنا ہے. آپ صحیح معنوں میں 7 سمندر پار ہیں. جی کیا کبھی گھر والوں کی یاد آئی؟ جی یہاں کے لوگوں نے اتنا موقع ہی نہیں دیا, اتنی فرصت ہی نہیں دی کہ گھر والوں کو یاد کریں. آپ کا کیا مطلب, آپ کو اتنی خوشی دی ہے یا اتنے غم دیے ہیں؟ اتنے غم دیے, اتنا سٹریس ہے ذہن پہ, اتنی سوچیں ہیں, اتنا کچھ پریشانیاں ہیں کہ ٹائم ہی نہیں. بھائی کیا سوچ پڑ گئی آپ کو؟ دیکھیں سب سے پہلی یہ سوچ کے جو پچھلے ہیں ان کو پیسے لوٹانے ہیں, پھر یہاں پہ بھی کچھ دینے ہیں, نیکسٹ ایئر فیس بھی دینی ہے کالج کی, یہاں سروائیو بھی کرنا ہے, اور اس سے بڑی اور کیا سوچ ہو سکتی ہے سر. یہاں کیسے رہتے ہیں؟ کرایہ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی فی الحال تو میں یوں سمجھیں کہ ادھار کی زندگی جی رہا ہوں, کسی کے ہاں منت سماجت سے رہ رہا ہوں. دیکھیں جی کب تک وہ برداشت کرتے ہیں. جس دن دھکے دے کے نکال دیا اس دن کچھ اپنا سوچ لیں گے. سب سے مشکل کام یہاں پر آپ نے کیا پایا؟ سب سے مشکل کام یہاں پہ جینا ہے جی, سانس لینا سب سے مشکل کام ہے یہاں پہ. کیا مطلب, یہ تو دنیا کے ڈیولپ ملک ہے, یہاں پر کیا سانس دیکھیں جی ڈیولپ ہے تو یہ یہاں کے لوگوں کے لیے. ہم جو باہر والے ہیں جو ہم سبز باغ دیکھ کے آتے ہیں وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ہماری یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں. جاب کے حوالے سے آپ مختلف دکانوں پر گئے, مختلف جگہوں پر گئے, کیا کہتے ہیں لوگ آگے سے؟ پہلے یہ ریسنٹلی میں 2-3 دکانوں پہ گیا جاب کے سلسلے میں. پوچھتے ہیں جی کیا کر لیتے ہو, یہ بھی کر لیتے ہیں جی, وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھا یہ کر لو گے جی, بالکل کر لیں گے. چلیں جی سوری ہمارے پاس جاب. آپ آفس کا کام کر سکتے ہیں, سارا کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ کبھی آپ نے یہ بھی کہا کہ میں صفائی تک کر دوں گا, جو بھی آپ کہیں گے میں کروں گا, رکھ لیں؟ بالکل جی, میں نے کہا میں صفائی تک کروں گا, جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا, پر آپ مجھے کسی طرح سے رکھ لیں, آپ اپنی ہی مرضی کے پیسوں میں رکھ لیں. پاکستان میں کبھی کام کیا تھا ایسے؟ نہیں, کبھی کیا ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں تھا. صحیح. سہیل بھائی, آخر میں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں تو ہاں ضرور جی, میں یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھول کے بھی دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا کہ جی فلاں جگہ پہ جاؤ یا فلاں یہ. خاص طور پہ میں یو کے کی بات کروں گا کہ آج کل بہت سے اسٹوڈنٹس میرے ہوتے ہوئے, جب میں نے اپلائی کیا تھا ہزاروں اسٹوڈنٹس نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی ویزے کے لیے. میں ان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ جو میرا حال ہے, جو مجھے آپ دیکھ رہے ہو ویسا ہی ہے یہاں پہ. جو آپ وہاں سنتے ہو وہ ویسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ اپنے گھر والوں کا یا جو بھی آپ جس طرح سے بھی ارینج کریں گے پیسوں کا, وہ اس کا ضیاع نہ کریں. سکون سے وہیں بزنس کر لیں یا کچھ کر لیں, یہاں پہ فضول ہی ہے آنا. ناظرین یہ دیکھا کہ آج ایک اور دوست نے اپنی جو معلومات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں. یہ آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا فیوچر پلان کریں تو ایک اچھے ویو سے کریں, اور جب بھی کوئی پلان کیا جائے وہ با مقصد ہونا چاہیے. سہیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کیسر محمود کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پھر کسی اور دوست کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا.